Jingkal pha tu ni June tarik som legup kung sang ni le som ni ilenga lai sang thomun khan simwang la te psalm number zale som le get 118 verse 6 na mangpa ke lama apang ahi a kazau si ding hi mingin bang ahing lo thei diai mangpa lai sang tho simte bon wading gwalzol so ailan mangpa pasien elama pang le bangi izau ding mingin bang manglo thei si ding chi tu ni hone ne ita san ngai hi huziain hi if God is with us nobody can against us hagau gi lotian zong elama hi itunga na sem the non lo itunga ki mol thoi no lo hi pasien elama pang le huziain hi pasien muang wawin ita san na sudet new chi hi tu jingkal huna atom thei pe na ki motivate hian lan nang lama pasiana pangai nang pasien nang hin khwa pasian umei a hi lo le na hin khwa mang pa na pa to ye chi iki question ngai hi ujen hi pasian de lama hin khwa mang chat vain pasian e lama apang the na ding in jong pan la chat vai chi hi tom ke ma ki motivate he vanin ngai khu te do zo sia mang paning gwal zol sa hen gwal zol hen lan tu ni hun zat nom le